ब्लू बोलो, ब्लू कलर। कुछ कलर? ब्लू कलर। ये देखो हिरमा, ये देखो, ये रेड कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर, टू कलर्स। ये क्या कलर? ब्लू कलर। हीरो सीखता है, खेलता है। हाँ, खेलता है। अरे हिरमा, यार सिखाते हैं नहीं। हिरमा, अरे रेड कलर, रेड का रेड, अरे रेड, ये रेड का है, रेड, येलो रेड लो, रेड। ये ब्लू कलर। दो पैरों में दो रुपए पड़ी है। हीरो हिरमा यहाँ खेलो, आ जाओ। हिरमा, हीरी हीरी छोटो। ये लो, ये देता हूँ, आओ। रेड कलर का, रेड कलर, ब्लू कलर। खेलने में है मूड। गिर जाता नीचे गिर जाता सर। दे दो हीर, हीर, डैडी को दे दो। ब्लू कलर, व्हाट कलर? ब्लू कलर, ब्लू कलर। मेरा माँ आया ड्राई फ्रूट्स खाने। खाओ। क्या है इनको? अरे बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है। हीरो डुडू कितनी चीज़ है ना। खा लो खा लो खा लो मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा नहीं हीर है। हीर को मूंगफली होना नहीं। क्या फली है? ग्राउंडनट है। गिर जाते हैं हीरो। नहीं डुडू गिर जाते हैं ना। फिर क्या लिया हीरो? फिर से ग्राउंडनट ही छोड़ा हीरो को। हीरो हो गया हीरो। अरे कितना अच्छा खाया बच्चा हमारा। कितना नीट होने खाया नहीं हीरो। गुड बॉय, गुड बॉय नहीं हीर। अच्छा खाता बच्चा, प्यारा हीर। क्या करता है हीरो? क्यों कटोरे पे गुस्सा दिखाता है हीरो? हो गया, खेलता है। हीरो इधर क्या करती है?